Alors, la première question concernant l'année de l'eau en Hollande, l'eau, la stratégie des Pays-Bas en eau, est-ce que ce projet entre dans ce cadre-là, dans la vision Oui, hollandaise de l'eau? oui. Parce que, alors, euh, les Hollandais, vu notre histoire, ont été toujours, sont et seront toujours mariés avec l'eau. Parce que nous avons la mer, et la mer c'est une source d'énergie et une source de nourriture, mais ça peut être aussi une menace. C'est-à-dire, nous avons toujours eu le devoir, l'obligation de nous protéger contre l'eau, contre la mer, contre les tempêtes, etc. Mais de l'autre côté, la mer aussi pour nous est une source de vie comme pour vous tous les Marocains, parce que c'est un moyen de transport, c'est quelque chose qu'on boit tous les jours et on utilise tous les jours, et c'est aussi ça fait partie aussi de notre paysage, et c'est pour ça que alors l'aspect de protection alors de l'homme, mais aussi la protection quand même de l'environnement est très important chez nous. En général, il faut dire, pour conclure, chez nous, il y a trop d'eau, mais nous savons très très bien que dans d'autres parties, et même chez nous, de temps en temps, nous devons faire par exemple l'agriculture ou d'autres initiatives, d'autres activités, devons le faire avec le moindre d'eau possible. Et là, ce projet s'inscrit très très bien dans notre politique que nous faisons chez nous, mais aussi avec vous et avec d'autres pays dans le monde aussi, d'utiliser le moindre d'eau parce que l'eau quand même est très important, mais de l'autre côté, elle devient de plus et plus, comment ça s'appelle, rare quand même, c'est rare, oui. Oui. Alors, deuxième question, vu la réussite de ce projet-là, est-ce que vous envisagez d'aider d'autres projets similaires dans d'autres communes ici dans la province de Berkane? C'est une bonne question et c'est une question très très logique. Nous sommes très très impressionnés par ce projet, en fait aussi par la vitesse avec ce projet a été réalisé, parce que quand même finir les trois bassins dans quelque chose comme 14 mois, c'est quand même c'est une performance excellente. C'est-à-dire que si peut-être je commence à reconstruire la résidence, je vous invite, Monsieur le Président, de le faire, parce que... Mais je veux dire, oui, bien sûr, on aura d'autres projets, mais il faut être franc, il faut aussi que nous soyons présents dans d'autres régions de la nation. Et c'est là où je peux promettre d'être actif partout, mais c'est très très dur pour moi à dire déjà maintenant, oui, je vais investir maintenant à la commune juste à côté. Ça serait pas possible. هذا المشروع يدخل في واحد البرنامج الهولندي ديال التعاون الدولي الهولندي اللي سميتو ماترا، وهذا المشروع يهدف إلى استعمال الماء بطريقة جد عقلانية وتطوير الفلاحة الجبلية. والمشروع حاول يمول واحد ثلاثة ديال الأحواض مائية بسعة 30,000 متر مكعب اللي غادي تحاول تغطي الآن حاليا كتغطي تقريبا واحد 50 هكتار بالتنقيط، الري بالتنقيط، وغادي تزيد المساحة الفلاحية غادي تطلع حتى ل 120 هكتار بالمساهمة كذلك ديال التنمية البشرية اللي غادي تحاول تمول لنا مضخات بالطاقة الشمسية. وهذا المشروع ما هو إلا نموذج ديال المشاريع المندمجة اللي تدخل فيما يسمى باستراتيجيات الجديدة للتأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعلمون أن المغرب من بين الدول اللي غادي يكون عنده صعوبات كثيرة في الجانب المائي. إذن الآن
على المغرب أن يعمل في هذا القطاع ديال الآليات الجديدة للتأقلم مع التغيرات المناخية. وربما راكم شفتوا الخريطة الأخيرة ديال المياه في إفريقيا. إذن حنا المغرب عندنا غير واحد الكمية قليلة في الجنوب ديال المغرب. أما الباقي ديال المغرب هناك الأمطار، وعندنا الفرصة المائية تأثرت بواحد الطريقة جد سلبية. ونتمناو أن هذا المشروع يكون كنموذج ويمشي للمناطق أخرى جبلية للحفاظ على الثروة المائية وكذلك للحفاظ على البيئة. زوج نتاع لي زوجاجي دو لو بور لاغريكولتور، وحده على لا ريف دروات وحده على لا ريف غوش. لا ريف دروات فيها 19 اديرون، 19 منخرط، وعندهم مساحة تاع 25 هكتار اللي كي تستغلها. لا ريف غوش فيها 60 منخرط وفيها حوالي 35 أو 37 هكتار، ما بين 35 و 37 هكتار. الوقت اللي جينا حنا باش هذا المشروع طالبناه باش ماشي على جمعية واحدة ولا على كافة السكان، كافة السكان. اشنو حصلنا على الاستفاده نتاع الاول؟ عندنا عقلانات المياه، تسيير عقلانات المياه. ثانيا الربح من المياه. ثالثا الربح من اليد العامله، لان دروك الوقت اللي كنا كنسقيو عشوائيا هكذاك بساقيه خصنا اللي يسقي. اليوم الكوتا كوت غير طلق لها وروح تريح. عندنا الربح في الماء، الربح في اليد العامله، وحتى ذوك السواقين اللي كنا دايرينهم ساقيات في البلاد ربحناهم، زدناهم في البلاد نفلحوهم حتى هما. دونك عندنا وفي هذا الريب التنقيط عنده فوائد كثيره. الفائده الاولى كيكون الكاليبر تاع الفروي كبير، ما يكونش بحال الاخر. والفائده الثانيه كيكون الانتاج قوي. والفائده الثالثه كيكون الواجهه ديالو زينه بيان بريزونتي، لان الارض كتبقى دائما فازقه وهو دائما كيشرب. كنسقيو ساعتين كل يوم تنقيط. الخلاص اللي كنخلصو بالكونتور بحال المتر كيب، بحال نتاع ما كنخلصو شي بالساعه ولا هذا. في الاول كنا كنخلصو 30 درهم للساعه، اليوم الحمد لله كطاح لنا على حساب 18 19 حتى 20 درهم للساعه. ها الربح ديجا في البيت.